klase na meron. Huwag niya na po lapikat. Silugag para vlog. Kung ato pa daw lang kami pabahay, max lapit sana. This should be the reason. The reason. Ganda ng view. Kailan pa kaya Kami ang siga ng karsada. ang siga, aton light. Ato man light fruit. Guys, yun oh. Lumalaga light fruit. Oh, di man Jill. Light fruit yun oh. Yan yung light fruit guys. Kung gusto nyo. Gusto nyo po. Bumili po kayo dito. Tag 10 pesos lang po. Gusto nyo. Ayun oh. Light fruit guys. Ito. Dito po sa coffee. Ito po yung coffee. Coffee. Oh, atong kan. The coffee. Pan-trade o yun no. Merong upuan para tayo mag-trade. Maya, meron akong firm dragon. Yan guys. Adik na black fruit or black. Ganda ng view. Oo. Mga full moon. Ayun oh guys. Lalabas na yung full moon guys. Oh, gagabi na. Ayun yata ay. Baka yung Turtle Island lang yun. Baka ba yung nakaudlog na? Marigan. Yes. Baka may makita. Oh, merong nag-spawn guys. So yun, light na naman. Light fruit na naman guys. Gusto nyo? 10 pesos lang po. Kukunin po namin mamaya. Ito pa man. Ito po yung electric na yan po yan. Yan. Quick. Electric. Arabon. Electric fighting style. Kuhaan ano ito Fighting kanan style. ang cyborg. Ang kuruhan ng cyborg ko talaga. New version guys. Oh, meron na kotse dito. Sa Black Sprout no. Meron ng kotse. Oh, madami. Ako talaga siya at boat dealer. Oo. Like boat. Iba na yun kuhaan. Yun yung bilihan ng fruit guys. Yan. Yan yung bilihan ng fruit. Oh, may light pa talaga nag-spawn dyan. Baka din-drop. Yan na naman guys. Oh, may light na naman. Kulay blue daw patrambol. Aray po. Ito man niya to. Yan, baka dito mo mahanap yung cyborg guys. So yan, pumunta lang kayo sa taas dyan. Guys, cyborg. Transition. Alam mo na sa camera. Lagi malain. Okay pa rin. Malain lang. Maran malabot. Duty. Kuhaan mo rin na. Guys, gagabi na. So, trial pa kami mamaya. Mali ka na sila. Hindi ako mahuli! Baik din naman. Bukan. Ano yun? Pag pinaka, tiga na tagbrusa.